ए सब आज कौन घटीगला मो भाग्य रे आज आम पाखरे किछि नाही सब चली जाइए आम हाथर हेले हमें रहिबा कोठी जीवा कुआड़े प्रमोदिनी हमें से ग्राम को कौन कहूच महाराणी तुम्हें आम ए ग्राम से ग्राम हो भिख मागिके जीवन रक्षा करवा हेले ए राज्यर जन प्रजा कौन कहे महाराणी से तुम सही पार तो प्रमोदिनी कहीं सही पारिबेनी स्वामी महाराणी जो आम भाग्य अच्छी तो आम निश्चय भोगे स्वामी हाँ प्रमोदिनी जहाँ आम भाग्य अच्छे से सब आम भोग करुचे हाँ स्वामी ताले ठीक अच्छे हे मोर माँ मौसी हे मोर दयाकारी बाबू माने आज के 4-5 दिन है आम स्वामी स्त्री किसी भी खाइनो भोकरे पेटटा जली जाऊे आमको किसी भिक दियो माँ आमको किसी खाइबा को दियो तुम मान को धर्म लगे हाँ तुम मान को धर्म लगे भिक्षा मुठे दिया मागो करुछि कवि कलरे पेटा कवि कलरे पेटा चलुछि हेलो आर्गन भाई आर्गन मास्टर थोड़ा सहयोग करना। काल बड़ा बलवान है सबको नाच नचाए राजा रानी मांगते भिक्षा घर घर जाए भिक्षा घर घर जाए। सभी दर्शकों से अनुरोध है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से समय कैसे बदलता है इस चीज को महसूस कीजिए, इस नाटक से शिक्षा प्राप्त कीजिए और खुल के राजा रानी को दान कीजिएगा। धन्यवाद।
ହେଲେ ମହାରାଣୀ এই দেখো আরে মুভি তোমার সাথে সাথে সে গ্রাম বলে ভিক্ষা সংগ্রহ করেছি হে জনসভার দেখো মতে আজে হে বাড়ি কঙ্কণ রাজাটা ভিক্ষারি সাজিয়ে যাইছি প্রভুদিনী তুমি এই বট বৃক্ষ তলে বিশ্রাম কর মু এই পাখক্রমକୁ যাই ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ଜାଲେଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତମେ আহারে দৈব তুহি একই কষ্ট দেলু মানিক রাজাকু কাঠুরিয়া সজেইলো ধন্য মহাবাহু তুম ইচ্ছা পুরাণ হেউ ধন্য মহাবাহু তুম ইচ্ছা পুরাণ হেউ फाटिला कपाला मोरा बुडिलाण बेला अंटी चोरी तंटी काटे जानते सकला धन धन बिही लोहर मुग पाले कुतीबी धन धन बिही लोहर मुग पाले कुतीबी ठाकुरे मो राजा थिला समय खीरी रे गुआ घी मिसाई आपण को भोग लगाउले प्रभु आउ से दिन तुई पुआ को खाइबा को दे हमें स्वामी स्त्री भोजन करुथिलु अरे आज तम पाखरे भोग लगाइबा पाए मो पाखरे किछि नाही ठाकुरे छति पाए हे मालिक राजा क्षमा करिदब प्रभुदिने
ରୋଷେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ମହାରାଣୀ। ଭୋକରେ ପେଟଟା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ରୋଷେଇ ସରି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମହାରାଣୀ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଆମେ? ଆଜି ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ହୋଇ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଠାକୁରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଦେବୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମହାରାଣୀ। ଏ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଥାଉ ମହାରାଣୀ, ପାଣିଟା ଥୋଇଦିଅ ତମେ। ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତମେ ପାଣିଟା ଥୋଇଦିଅ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ପରା ମୋ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା। ହଁ ମହାରାଣୀ। ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ? ଆରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବି। ଦିଅ ଦିଅ ପାଣି। ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଭୋଜନ पर्यंत राजा राणी मो राज्य सरी चली जही नहंती कहीं ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଭୋକ ବିକଳରେ ସହି ନ ପାରି ଭିକ ମାଗିକି ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲୁଛୁ ବାବୁ। शेषरे पुणी मोरी राज्य ବାବୁ मोरी राज्य तुम दुई जनकर भिक्ष मागी खाइबा संपूर्ण भावरे मना। ତମ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକ ମାଗିବା ମନା ବାବୁ। आहो मोरी राज्य तुम दुई जन कदापि भिक्ष मागी खाई पारिबनी। कहीं ना मोरी राज्य दुखी दरिद्र भिकारुणी कही नहाते। तू जेमिति मत से कष्ट जंत्रणा देछ से कथा मु मरी गले सुद्धा पासरिबेनी। कौन कहीथिल कौन भाविथिल तो तोरी ज्येष्ठ पुत्र को ही माणिकगढ़ राज सिंहासन राजा कराई तू निष्कंटक भाव श्राप नापी चाहूलु। अंतत मु जापारि चाखे भारत से शुभ संवादटा चढ़ाई दियो। शुभ संवाद शुभ संवाद କଣ ବାବୁ? ତମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଶୀଘ୍ର କୁହ ବାବୁ। ତମ ବଡ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ତମ ବଡ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ମାରି ଦେଇଛୁ। से मरी जाइछे। अरे बाबू तमे सेमिति कुहनी। सेमिति कहबुनि माने मो मोर पुओ ए दुनिया रे नाही ना बाबू। हां मो मोर पुओ जोठी भी थिबो फुलरे थिबो बाबू। ସେ ଏବେ ଜମ ଦରବାରରେ ଚକି ପେଶୁଛି ଚକି। ବାବୁ ନା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ବାବା ଅକ୍ଷୟ अक्ष थिले सीधा आसिबो। ମୋ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟକୁ ମାରି ଦେଇଛ। आहा से मरी जाइछे। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା? ସବୁ ତ ସବୁ କରିଛି ବାବୁ। आहा
ସବୁ ଦୋଷ ବାରୁ ଚାପାତେ ମାରି ଦିଅ ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାବୁ ଏ ଧନ ଉତ୍ତାୟା ডাক 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 সে দৌড়ি আছে ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ ତୋ ବାର ଡାକୁ ତତେ ଶୁଭା ଯାଉନି ଧନ ସେ ଶୁଣିବ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଏ ବାବୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରିବୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ঠিক করেছি। ମୁଁ ଜାଣିବି ଗୋଟେ ପୁଅର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମା ହିଁ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ପୁଅର କଷ୍ଟ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିବନି ବାବୁ ପାରୁଛ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦିଅ ବାବୁ ସେଇ ସପନ ବି ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ আউ আউরি তোমারি সানো পুও তোমারি সানো পুও ভয় পাগল হেই বুলুছি পাগল କଣ କହି ଯାଉଛ ତମେ ଚାକ୍ଷୀ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଭୟ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲୁଛି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ପାଗଳ ହେଇ ବୁଲିବ ହେଲେ ତମ ଦି ଭାଇକୁ କେବେ ବି ଧର୍ମ ସହିବନି ଆରେ ପାପ ହେଇଯିବ ତମ ଷୋଳ ହରମ ଜାଦା और କହିଲୁ ପାପ ହେଇଯିବ আমাকে ধর্ম ଧର୍ମ ସହିବନି ଆରେ ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋ ପାଦ ଦୁଇଟା ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି ক্ষমা করি দিও ସେଦିନ କ'ଣ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ମଣିଷ ପଣିଆ ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲା আউ ধর্ম কৌ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଏଇନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କହୁଛି ଧର୍ମ ସହିବନି ହେ ରାଜନ ତତେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମରିବେ ତୋ ପୁଅ ବିଚ୍ଛେଦରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବୁ আউ নিজ লুহরে নিজে লেখিব গপ ଠିକ କହିଛୁ ଚାକ୍ଷୀ ভাই ହେଲେ ଚାକ୍ଷୀ ভাই মু কোন কହୁଥିଲି କ'ଣ কি କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ সেই দ্বাপর যুগর কথা ହଁ সেই দ্বাপর যুগরে দেবকী ଆଉ বসুদেবକୁ কংস কারাগারে বন্ধন করে রাখিছিল ଠିକ କହିଛୁ ঠিক সেমিতি এই ଏ ଦୁଇ ରାଜା ଜଣଙ୍କୁ- ରାଣୀକୁ ବନ୍ଧନ କରି କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକ୍ଷୀ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ନହେଲେ ତା ସାନ ପୁଅ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି ଆମେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ମାଣିକଗଡ଼ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି ଭାଇ ହଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଭଲ ଉପଦେଶଟିଏ ଦେଇଛୁ ଚାକ୍ଷୀ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ଭାଇ ନେଇ ଆସ ସେଇ ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳି ହଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ନେଇଯାଅ ସେଇ କାରାଗାର ମଧ୍ୟକୁ ସେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଲୁହରେ ନିଜେ ଲେଖିବେ ଗପ ଭାଇ ଚାକ୍ଷୀ ଭାତ ତ ଭାତ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ଦେବିନି ସେଇଆ ହିଁ ହବ ସେଇଠି ଶୁଖି ଶୁଖି କଙ୍କାଳ ହେଇଯିବେ ଅଖା ଗାଉଥିବ ଗୋଡ଼ କହୁଥିଲା ଆରାମ ଚାତା ଅଖା ଧଉଥିବ ଆଉ ଗୁଣଟା ଗାଉଥିବ ଦେଖିବା
ଏଥରକଇ ମାଣିକକର ରାଜ ସିଂହାସନଟା ମୋର। ଆଜିଠୁ এই ମାଣିକକର ରାଜ୍ୟରେ ବସେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ ମୋରି ଇଶାରାରେ ଚଳିବେ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ବାକି ରହିଯାଇଛି, ସେଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସାନ ପୁଅ ଅଭୟ ପାଗଳ କଥା। ସେ ଯଦି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଭଲ ହବନି। ତାକୁ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଖୋଜିକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏଥର ଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ପାଗଳର ସନ୍ଧାନେ। କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଇ ଶଳା ହାରାମଜାଦା ପାଗଳ? They're gonna do